السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم في الفيديو السابق أننا غنخصو هاد لا فيديو لي زيكزارسيس corrigés. Alors on commence par le premier exercice. التمرين كيقول لنا on considère la figure ci-dessous. هاد la figure هادي اللي هي la droite graduée. La question c'est quelle est l'abscisse de chacun des points A, B, C, D, E, F, G et H. Alors, عندنا هنايا une droite graduée. هي هادي. Mais quelle est l'abscisse de chacun des points? Le point A, l'abscisse du point A, c'est 0. L'abscisse du point B, c'est 1. L'abscisse du point C, c'est là. Alors, l'abscisse du point, c'est combien? اشنو غادي نديرو؟ غادي نشوفوا هاد التدريجه هادي شحال القيمه ديالها باش نعرفوا شحال القيمه ديال السي. كنلاحظوا بان 0 لوريجين ما بين 0 و 1 كاينين 4 يونيتي هنايا، ربعه تدريجات كاينين هنايا. يعني اش؟ يعني غنهزو هذاك لو 1 نقسموه على 4 باش نعرفوا القيمه ديال هاد التدريجه هادي. الا هزينا واحد قسمنا على 4 غادي يعطينا 0.25. يعني القيمة ديال هاد التدريجة هي 0.25. الوغ يعني شحال غتكون القيمة ديال سي؟ غادي نحسبو 0.0 0.25 هنا غتكون 0.5 0.75 1. هنا غتكون 1.25 هنايا 1.5 هنايا غتكون 1.75. لحقاش قلنا بان كنزيدو ب 0.25. القيمه ديال سي سي 1.75. القيمه ديال دي كاينه هنا، كاينه اليسار ديال 0. يعني كيفاش غيكون هذا العدد؟ غيكون سالب والقيمه ديالها غتكون moins 0.25. او كاينه هنايا غتكون القيمه ديالها 0.5. F c'est moins 1. G c'est moins 2. L'abscisse de G est moins 2. Et H, l'abscisse de H est غتكون هنايا القيمه ديالها. هنا عندنا moins 1 هنا عندنا moins 2 يعني moins 1 moins 1.25 moins 1.5 وهنايا moins 1.75. مزيان سي كلير. ندوزو دابا l'exercice 2. بالنسبه لو دوزيام اكزرسيس كنلاحظوا بان عندنا هنا واحد لو طابلو. هاد لو طابلو شنو فيه لي نومبر ريلاتيف son signe, son opposé et sa distance à 0. يعني الا كان عندنا لو نومبر ريلاتيف خصنا نعطيو الاشاره ديالو اللي هي son signe، خصنا نعطيو لوبوزي ديالو اللي هو المقابل ديالو et sa distance à 0. يعني نشوفوا شحال المسافه ديالو اللي كتبعد على 0. Alors la question c'est recopie ce tableau et complète-le. يعني فقط غادي تنقلوا الطابلو عندكم وغادي تكملوه. alors غنبداو على بركه الله. لو نومبر ريلاتيف 7.8. Le signe de ce nombre est un signe positif.
عدد موجب. L'opposé, son opposé غيكون moins 7,8 et sa distance à 0 c'est 7,8. Le nombre relatif moins 210, le signe de ce nombre est négatif parce que c'est un nombre négatif. Son opposé, puisqu'il est négatif, يعني l'opposé ديالو غيكون positif, plus 210. Et sa distance à 0, c'est 210. Moins 3,1. Le signe de son nombre relatif, négatif. Son opposé, positif, l'opposé dialogue. Et sa distance à 0, c'est 3,8. Le signe de son nombre est positif. Son opposé est moins 88 et sa distance c'est 88. دابا بالنسبه لهنايا عطاونا غير لوبوزي اللي هو موان 0,1. من هاد لوبوزي غادي نخرجوا اش لو نومبر غولاتيف. الا كان هنا نيجاتيف يعني النومبر هنايا غادي يكون بوزيتيف، غادي يكون 0,1. C'est bien. Le signe de le nombre positif, c'est plus. Et sa distance à 0, c'est 0,1. بالنسبة لهنايا عطاونا فقط لا ديستانس ا 0 اللي هي 3,9. الا فكرنا غادي نلقاو بان لو نومبر غولاتيف لا ديستانس ديالو ايغال ا 3, la distance à 0 ديالو égale à 3,9 soit غادي يكون un nombre positif soit غادي يكون un nombre négatif. يعني الا حطيتي لو نومبر بوزيتيف غادي يكون صحيح ولا حطيتي لو نومبر نيجاتيف غادي يكون صحيح. نفترضوا غادي نحطوا un nombre اللي هو بوزيتيف. Alors le signe de ce nombre relatif c'est plus positif et son opposé c'est moins 3,9 et sa distance à 0 اللي ديجا عطاوها لينا اللي هي 3,9. نفترضوا انكم حطيتوا هنايا لو نومبر نيجاتيف سي يعني صحيح ما غادي يشكل حتى شي مشكل. ندوزو لو نومبر ريلاتيف اللي هو 4,5. لو سين دو سون نومبر سي بوزيتيف. son opposé غادي يكون موان 4,5 et sa distance à 0 c'est 4,5. هنا فهاد الخانة هادي عطاونا فقط l'opposé. L'opposé égale à 11. Alors on constate que le nombre relatif c'est un nombre négatif. Puisque l'opposé est positif, يعني le nombre relatif غادي يكون négatif اللي هو moins 11. Son signe moins et sa distance à 0 c'est 11. La dernière, le nombre relatif 2, son signe est positif, son opposé c'est moins 2 et sa distance c'est 2.